Alright guys, mga kabayners, ito mga solid followers dia guys na nagsunod sa atong vlog guys. Salamat kayo sa suporta guys, bisan dogan akong vlog pero wala pa tayo monetize, pero okay ra guys, laban ra gihapon. Alright guys, nanan po ko money hunt challenge ninyo guys ha. Di na ko diri sa may sanlagan guys ha. Padurang ni kinaobsan guys. Kita ninyo ang lockbone dia guys. Then atong money hunt diri na to ibutang guys. Para pangload na siya guys, ginagmay rin siya guys. Alright guys, nadidapita diri guys ha. Kamore bahala mo dum-dum diri ato mga solid followers dia guys para pangload din siya guys. Alright guys. Alright guys ha. Alright guys. Alright ang view guys oh. Say naging dum-duman na guys. Oh. Alright, maraming salamat. Peace out.